जय माँ भवानी आपण मानक आस्ट्रोशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। मंगल महाग्रह जी हेउछंती ग्रह जगतर सेनापति अत्यंत क्रूर ग्रह एप्रिल मास 23 तारिख ठारू मे मास 30 तारिख जाए पाखापाखि 38 दिन समय मीन राशि रे अवस्थान करिवे। मंगल महाग्रहंकर एही मीन राशि रे अवस्थान 12टी जाक राशि व्यक्तिविशेष मानकु किछि ना किछि अशुभ फल प्रदान करिवो। यही अशुभ फल मिलिब राहु एवं मंगलंकर मीन राशि रे एकत्र अवस्थान जोगु। राहु महाग्रह मीन राशि रे अवस्थान करि रहिछंती, मंगल महाग्रह से स्थान रे प्रवेश करिवे जहा फल रे अंगारक जोग सृष्टि हेबो। यही दुईटी क्रूर ग्रह मीन राशि रे एकत्र अवस्थान करी प्रत्येकटी कार्य पोड़ी जली अंगार होइजिवो। प्रत्येकटी कार्य रे समस्या देखाजिवो। सफलता मिलिबा बहुत कष्टकर होई पड़िबो 12टी जाक राशिर व्यक्ति विशेष मानक पाई। आज आमे माने आलोचना करिबा एही 12टी जाक राशि मध्यरु केउ 5टी राशि बहुत अधिक अशुभ फल भोग करिवे एवं कोन प्रतिकार उपाय करिबा द्वारा एही 5टी राशि सहित 12टी जाक राशिर व्यक्ति विशेष माने अशुभ फल को दूर करी शुभ फल को पाई परिबे। वीडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा फल मोर प्रत्येकटी वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। राहु एवं मंगल महाग्रह हेउछंती ग्रह जगत रे बहुत क्रूर ग्रह। एमानंकर एकत्र अवस्थान बहुत क्षतिकारी समय आनिदेव प्रत्येक व्यक्ति विशेष मानक। सेथि मध्यरु 5टी राशिर व्यक्ति विशेष माने बहुत अधिक परिमाण रे एही 38 दिनर समय रे प्रभावित हेबे। मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई राहु एवं मंगल महाग्रह द्वादश भाव अवस्थान करिवे, जहा एक दुस्थान, जहा खर्च हेबार स्थान, जहा नष्ट हेबार स्थान, जहा दुर्घटनार मध्य स्थान। तेणु मेष राशिर व्यक्ति विशेष माने निजर खर्च उपरे अंकुश लगांतु, देखि चाहि कोनोसी नूतन कार्य अर्थ विनियोग करंतु, यातायात समय रे सतर्क होई यात्रा करंतु। दूर देश को किंबा दूर स्थान को यात्रा एही समय रे न करिबा बहुत भल। द्वितीय राशिटी हेला सिंह राशि। सिंह राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई राहु एवं मंगल महाग्रह अष्टम भाव रे एकत्र अवस्थान करी अंगारक जोग को सृष्टि करिवे। एही क्षतिकारक जोग जोगु अष्टम स्थान जहाकू आमे माने मृत्युर स्थान मध्य कहिथाउ बहुत क्षति पहुंचाइबो सिंह राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई। आकस्मिक दुर्घटनार जोग सेथिपाई जानवाहन देखि चाहि चलाइबा आवश्यक। जेउ स्थान को गले विपद रहिछि, जेते बड़ मित्र डाकुथिले मध्य से जगह को जिबा ठीक हेबो नाही। अनैतिक कर्म ठारू एही समय रे दूरेई रहिबा आवश्यक, कारण अनैतिक कर्म करिथिले किंबा करिबा को जाउथिले बहुत क्षतिकारक समय एही समय रे देखिबे। बहुत असुविधारे पड़िबार संभावना, अचानक धन क्षय हेबार समय। सेथिपाई सिंह राशिर व्यक्ति विशेष माने भल भावरे बुझी विचारी कौनसी स्थान रे धन को लगांतु किंबा एही समय रे नूतन किछि न करिबा बहुत भल। निजर स्वास्थ्य प्रति जत्न नियंतु। कौनसी प्रकार रोग रे पीड़ित थिले ठीक भावरे डाक्तरी चेकअप करांतु, नहले बहुत असुविधा भोग करिबा को पड़िबो। तृतीय राशिटी हेला तुला राशि। तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई राहु मंगलंकर एही अंगारक जोग षष्ठ भाव हेबाकू जाउछे। सेथिपाई शत्रुंकर बहुत वृद्धि घटिबो। शत्रु मानक पाखकू जानतु नाही। जेते मित्रता आचरण देखाइले मध्य सेमानक पाखरु दूरेई रुहंतु। निजर शरीर रे जदि किछि रोग अछि ताहाले ता पई उपयुक्त चिकित्सार व्यवस्था करंतु। एही समय रे तुला राशिर व्यक्ति विशेष माने ऋण करज करी किछि करिबा पई जदि चाहुछंती एहाकू बंद करि दियंतु। एही समय रे नेइथिबा ऋण कोनोसी कामरे लागिबो नाही, एहा खर्च होई जिवो एवं एही ऋणर बोझ बहुत दिन जाए तुला राशिर व्यक्ति मानक उपरे रहिबो। सेथिपई तुला राशिर व्यक्ति विशेष माने बहुत सतर्क होई कार्य करिबा आवश्यक। जानवाहन चलाइबा समय रे बहुत सतर्कता अवलंबन करिबा आवश्यक। चतुर्थ राशिटी हेउछि मकर राशि। मकर राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एही राहु एवं मंगलंकर अंगारक जोग
ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପରାକ୍ରମ ଭାବରେ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖି ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାରେ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ଉତ୍ତେଜନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ କରିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଯଥା ସାହସ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାହୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ରାଶି ଉପରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଆଣିଦେବ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ନିଜର ଖରାପ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ, ଅପମାନଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିବେ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ଭୋଗ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କାହା କଥାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ କ୍ଷତି ଭୋଗ କରିବାର ସମୟ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ। ମାନ ସମ୍ମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଯେଉଁ 5ଟି ରାଶି ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କୌଣସି କର୍ମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ, ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ଏହି ସମୟତକ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନୂତନ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ 5ଟି ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଯାକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ଏହି 38 ଦିନର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି 38 ଦିନର ଅଶୁଭ ସମୟକୁ ବା ରାହୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗର ସମୟକୁ ଶୁଭକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଚନ୍ଦନ, ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମସ୍ତକରେ ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ତୁତିକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ, ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟକୁ ଶୁଭରେ କାଟି ଦେଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।